Guys, lain akong ginawa guys, pero mag-storytelling ko guys, bahala mo diha. Kabalo ba nga ako, yung kurso nga gusto sa una kay Office Administration. So mo na to, nagpa-enroll ko ana, pero na-close siya kay gamay ra kay enrollees. Pero wag yun nagitugot ni Lord sa ako. Gusto gyud kay ko ana nga trabaho ay ka na mag-inquire 8 hours, mag-chismis office mates, tas magtrabaho mga paperworks, mga administrative works. No, man jud naghatag ni Lord sa ako. Ay, madili man og tataas akong kilay, dili gatagbo akong kilay og labaw sa tanan dili ko maldita. Akong naong baby face pero wa jud nagihatag ni Lord sa ko. Dinhi man gyud ko gibutang ni Lord sa pagtutudlo ba na murag everyday na sa Jurassic Park na murag dinosaur mag wah! Wah! Ay ambot, uy dili ko sure mao ba tong tingog or sound sa dinosaur basta kamo na bahala diha.